चुनाव फिर से किया जाए तो देश के बाकी चुनावों के कार्यक्रम के विपरीत हो जाएगा। अगर इस विषय पर हमारे संविधान में कोई हल बनाया जाए और हमारे कायदे मंडल की ओर से कोई अच्छा नुस्खा निकाला जाए तो बाकी सब काम आसान हो जाएंगे। हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच सकेगा। प्रशासकीय व्यवस्था पर हर बार आने वाला प्रेशर भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের সমর্থনে এক মারাঠি মেয়ের চ্যালেঞ্জিং তথ্য তুলে ধরার ভিডিও নেট দুনিয়ায় ফের ভাইরাল। তবে বলে রাখি এই ভিডিওটা সাম্প্রতিক কালের নয়, 2019 সালের। তবে রিসেন্ট ফর ট্রেন্ডিংয়ে আবার উঠে এসেছে। 2019-এর নবম ভারতীয় স্টুডেন্ট পার্লামেন্টের বিষয় ছিল ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। আর সেই অনুষ্ঠানে প্রদন্ন ভাগত নামে এক পড়ুয়া তার সমর্থনে নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন। আর এর সমর্থনে বলতে গিয়ে প্রদন্ন বলেন দেশের অগ্রগতির জন্য ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন খুবই প্রয়োজন। তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন ওই পড়ুয়া। আসুন শোনাই আপনাদের আরো একবার কি বলছেন প্রদন্ন ভাগত। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा खर्च हुई रकम थी 1700 करोड़। 2014 के लोकसभा चुनाव में वही खर्च था 4000 करोड़। अनुमान है कि इस बार के चुनाव में यही खर्च बढ़कर 7000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। ये सभी लोकसभा चुनाव के खर्च के आंकड़े हैं। बाकी हमारे देश में विधानसभा चुनाव और कई तरह के चुनाव होते हैं जिसमें होने वाला सरकारी खर्च लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा होगा। এরপর প্রদন্ন আরো কিছু বলেছেন। তিনি বলছেন নির্বাচন একসঙ্গে হলে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। শুনবো কি বলছেন এই বিষয়ে। अगर ये सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारे देश के कई हजार करोड़ रुपए बच जाएंगे। हमारे देश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब देश के बहुत से केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक सब नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैलियों में जाते हैं, जबकि उन्हें 5 साल देश के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए चुना गया होता है। हर साल ये विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल ये मंत्रीगण अपना यही समय रैली में गवा देते हैं। अगर एक देश एक चुनाव संकल्पना साकार हो जाए तो बाकी चुनावों के कार्यक्रम विपरीत हो जाएंगे। हमारा देश कई हजार करोड़ रुपए से बच जाएगा और 5 सालों में एक ही बार चुनावी रैलियों के लिए जाना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा फायदा हमारे भारत देश के लिए होगा। ना रुकेगा आचार संहिता की वजह से विकास और ना वो जाएगा प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर। बस इस पूरी संकल्पना में मुझे एक दिक्कत दिख रही है। अगर किसी लोकसभा या किसी विधानसभा में कम संख्या बल होने की वजह से कोई सरकार समय से पहले गिर जाती है या खारिज हो जाती है तो ऐसे समय में क्या किया जाए? क्योंकि अगर उस खारिज हुई विधानसभा या पंचायत का चुनाव फिर से किया जाए तो देश के बाकी चुनावों के कार्यक्रम के विपरीत हो जाएगा। अगर इस विषय पर हमारे संविधान में कोई हल बनाया जाए और हमारे कायदे मंडल की ओर से कोई अच्छा नुस्खा निकाला जाए तो बाकी सब काम आसान हो जाएंगे। हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच सकेगा। प्रशासकीय व्यवस्था पर हर बार आने वाला प्रेशर भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। বেশিরভাগ নির্বাচন একসঙ্গে হলে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। যখনই দেশে বিধানসভা নির্বাচন হয় অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতারা তাদের নিজ নিজ দলের হয়ে সমাবেশ করেন। দেশের নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য তারা নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতি বছর সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তিনি কিছু না বলে সমাবেশ এবং অন্যান্য কাজে সময় ব্যয় করেন। দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা ঝুঁকিতে রয়েছে। একই সময় নির্বাচনের সময় কার্যকর আচরণবিধির কারণে যে উন্নয়ন থেমে যায় তা কেবল থেমে থাকবে না। একই সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে একটা সমস্যাও তুলে ধরেছেন। যদি কোনো লোকসভা বা বিধানসভায় সংখ্যার অভাবে সরকার কম পড়ে তাহলে সেই সময়ই কাজ হবে। বিধানসভা বা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন একবারে অনুষ্ঠিত হলে তা বাকি নির্বাচনের তফসিলের জন্য ক্ষতিকর হবে। সংবিধানে এ বিষয়ে অন্য কোনো বিকল্প বা আইনে অন্য কোনো বিকল্প থাকলে বাকি সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আর এই মারাঠি পড়ুয়ার বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই
ব্যাপক ভাইরাল হয়ে যায়, যেটা দেখে নেটিজেনদের অনেকেই ওই পড়ুয়াকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।